আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? ভালো আছেন আপনারা? ভালো আছেন? ইনশাল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমি সৌদি আরব থেকে আসলে ঘুরতে যাচ্ছি, তাই ঘুরতে যাওয়ার সময় একটু কথা বলতে চাই আপনাদের সাথে। কথা বলতে খুব ভালোই লাগে। ঘুরতে গিয়ে একটু গাড়ি-টাড়ি দেখতেছি সবকিছু। এটা একটা নিশান কোম্পানির গাড়ি। সবকিছু এখানে নতুন, নতুন গাড়ি আছে সব বাইরে রাইখে দিছে। তা আপনাকে একটু দেখাচ্ছি আসলে। আমি তো ইউটিউবে ডাউন হয়ে যাচ্ছি। কি করা যায় ভাই আপনারা একটু বলবেন অবশ্যই। ইউটিউবে আমি ডাউন হয়ে যাচ্ছি, কি করতে পারি আসলে? অনেক সমস্যার ভিতরে পড়ে গেছি আসলে, কি করা যায়? ইউটিউবে অনেক ঝামেলার ভিতরে পড়ে আছি আসলে। পার্কে গেলাম, একটা পার্কে, এখানে আবার এই ফিলিপাইনি লোকজন দেখেন, এগুলো আছে ভলিবল বলে না, এটা ভলিবল না কি বলে, এই যে ভলিবল খেলে না, সেই ভলিবল খেলতেছে। তাই এখানে যে বসলাম, বসে একটু ভিডিও করলাম, এদের খেলাধুলা একটু দেখি কিরম লাগে এদের খেলা। তো ভালোই খেলতেছে এরা, ভলিবল খুব ভালো খেলে। ছিল ভলিবল না কি এটা, হ্যান্ডবল বলে, আমি সঠিক জানি না। তো দেখ, ভালোই লাগতেছে দেখতে, খুবই সুন্দর লাগছিল আসলে। তা আপনাদের কেমন লাগে বলাবেন, অবশ্যই জানাবেন। তাই এখান থেকে চলে গেলাম, পরে আবার আবার ঘুরতে গেলাম। এখানে দেখেন সৌদিদের একটা বাসায়, এই বাসায় যে এখানে দেখলাম বাসা কত সুন্দর করে সাজিয়েছে, অনেক সুন্দর করে একটা বাসা সাজাইছে আসলে। খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে বাসাটা আসলে। গাছ গাছালি দেখেন, খেজুর গাছে নতুন নতুন খেজুর চলে আসছে। এখন তো গরমের সময় খেজুর আসছে নতুন নতুন সব, এই জন্য অসাধারণ লাগছে আসলে। তারপরে বেরোয় এদিক থেকে চলে আসলাম। আবার এই গাড়ি এখানে রাখেছে বাড়ির, সৌদিদের বাড়ির সামনে এই গাড়িগুলো রাখা। এই গাড়িগুলো আসলে নতুন, একবারই নতুন দেখা যাচ্ছে, দেখেছেন কত সুন্দর সুন্দর গাড়ি আসলে, বলার বাইরে আসলে। দেখলে খুব ভালো লাগে আসলে। सऊदीদের বিষয় আসলে ভাই, বড় लोग बड़ो बड़ो বিষয় আসলে কি বলবো। तो अपना प्लीज आप लोग मेरे से सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। हमारा बांग्लादेश का आदमी है, इंडिया का आदमी है, इंडिया का भाई लोग को बोल रहा हूँ, ये देखो ये मस्जिद का जुम्मा का दिन है, वो सामान बेचने के लिए आता है ना, वही आदमी है जो 10 रियल 10 रियल 10 रियल आलू पकड़ेगा 10, प्याज पकड़ेगा 10, जो भी पकड़ लेगा 10 रियल 10 रियल, ऐसा सिस्टम है हम लोग पूरा। अच्छा लगता है, ये आता है हम लोग जुम्मा से खरीद मरीद करता है, हम लोग को भी अच्छा होता है, ये लोग को भी अच्छा होता है। बाद में चला गया उधर से जाके एक जगह, एक घूमने के लिए जा रहा था, वो मार्केट का सामने एक होटल का सामने आया, होटल का सामने के देख के घूमता है फिरता है। अच्छा लगता है, हम लोग को अच्छा लगता है। आप लोग क्या करता है? आप लोग को घूमने के लिए अच्छा लगता है तो बोलो मेरे को। हम लोग, हमारा घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग जाने वाला है, घर में जाने वाला, घर में जाएगा ऐसे। बहुत टाइम हो गया घूमते घूमते, बहुत टाइम हो गया। यूट्यूब विषय हम कुछ नहीं जानता है, यूट्यूब आपके लिए कुछ भी जानता है तो मेरे को कमेंट में बोलने का। मेरा कैसे वॉच टाइम बढ़ाना है, वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है। फॉलोअर तो मुश्किल नहीं है, ट्रेंड आ रहा है, लेकिन वॉच टाइम तो नहीं बढ़ रहा है भाई। क्या करेगा, लास्ट में आ गया। घर के सामने एक गाड़ी था, गाड़ी के साथ बोला एक वीडियो खींच के लेके जाएगा गाड़ी के साथ। बाद में वीडियो खींच के लेके आया। अब लोग अच्छा रहने का सबको हम हमेशा আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই, সবার জন্য ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ আমাদের সফলতা আসবে। আসসালামু আলাইকুম।